वसल्लम को झूठा समझ रहे और फिर खुदा का नाम लेते तो हम खुदा का नाम भी नहीं लेने देंगे। दयानत ही नहीं है। तकवा से बात चले तो फिर आगे तकवा के मुताबिक फैसले होना। जब खुदा का खौफ ही ना रहे तो फिर ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकतें करते हैं लोग। अगला पहलू इसका यह है कि कलेमा तो मुसलमान बनाने का रास्ता है। मुशरिक पढ़े तो मुसलमान होता है, गंदा पढ़े तो पाक होता है। कुरान करीम फरमाता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयात इसलिए नाजिल फरमाई गई लियुज़क्की व युज़क्कीहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। आयात की तिलावत उन पर करता है। वो कान जो सुनते हैं वो आयात, वो तो नापाक होते हैं, उन पर क्यों वो तिलावत की जाती है? लेकिन फरमाता है उस तिलावत की बरकत से युज़क्कीहिम, उनको वो पाकीज़ा बनाता चला जाता है। तो किसी अहमदी ने कलमा पढ़ के पाक होना हो तो क्या करे? कलमा ना पढ़ के पाक नहीं हो सकता। कलमा पढ़ना मना, क्योंकि नापाक कलमा पढ़ नहीं सकता। इन इस्लाम का रास्ता ही बंद कर दिया अहमदियों के लिए कुल्लियतन। किसी पहलू से अकल का शायबा भी नहीं इसकी, इनके इस तरीक़ेकार में। आगे सुनिए एक और दलील। कहते हैं एक और बात यह है कि बीच में से ये नहीं पढ़ते, दिल में ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम नहीं लेते बल्कि अहमद रसूलुल्लाह कहते हैं, मिर्जा गुलाम अहमद रसूलुल्लाह। और चूंकि अंदर से ये और हैं इसलिए हमें इनको कोई हक नहीं कि मुसलमानों को धोखा दें। बज़ाहिर कलमा पढ़ें और अंदर से कह रहे हो मिर्जा गुलाम अहमद। अव्वल तो ये कि अंदर इन्होंने कहां जाके देखा? यानी खुदा दिल कहता है मैं दिलों में हूं, ये मौलवी कहते हैं नहीं हम भी बैठे हुए दिलों में, हमें सब कुछ पता है। दूसरे ये कि अगर अंदर से और पढ़ते हैं मिर्जा गुलाम अहमद रसूलुल्लाह तो इनका अपना दीन है, फिर तुम्हें क्या जाएंगे जहन्नम में? फिर क्या फर्क पड़ता है? और किस किस को तुम रोक सकते हो इस किस्म की मुनाफिकत से? अगर मुंह से कुछ और कहता है तो जहां तक इंसान का काम है उसका सिर्फ इतना हक है खुदा ने जो दिया है कि उसके कौल को कबूल कर ले और उसका मामला खुदा पर छोड़े। फिर ये इंक्विजिशन की जो तहरीक है ये तो स्पेन में ईसाइयों ने इजाद की थी कि जबरदस्ती अंदर से हाल मालूम करो बीच में से वो है कि नहीं। इस्लाम ने तो ऐसी कोई तहरीक नहीं चलाई। इस्लाम ने तो इसके बिल्कुल बरक्स फैसले दिए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से कतई तौर पर साबित है कि यह तरीक मरदूद है जो ये इख्तियार कर रहे हैं। गौर से सुनिए, अब हमारे मुतल्लिक तो इनके पास कोई जवाज ही नहीं ये कहने का कि हम अंदर से कुछ और है। बाज़ किताबें जमात की मुख्तलिफ मज़ामीन पे शाया हुई, उनमें जिस तरह इन्होंने मुहावरतन कहा उनका कुरान और हमारा कुरान और उनका दीन और हमारा दीन और, इस तरह मुहावरा है इंसानी। बाज़ किताबों में ये फिक्रा लिखा गया कि उनका कलमा और हमारा कलमा और उनका खुदा और हमारा खुदा और, बाज़ मुखालफों से बहस करते हुए। क्यों? आगे वजाहत की गई। इसलिए कि वो खुदा से ये मुराद लेते हैं जो खुदा की शान के खिलाफ है, वो रसूल के ये माने करते हैं जो रसूल की शान के खिलाफ है। इसलिए अमलन नाम चाहे एक ही ले रहे हों, अमलन उनका रसूल जुदा हो जाता है। ये बहस थी। इन्होंने वो टुकड़ा उठाया और उसको किताब में लिख दिया कि देखो जी साबित हो गया, अब तो चोर पकड़ा गया। अव्वल तो अगर ये चोर पकड़ा गया तो जो पकड़ा गया था उसको मारना चाहिए था। जो कहता है कि नहीं मैं वो नहीं मान रहा बात, उसको क्यों मारते हो? एक आदमी की गलती से, चाहे वो लीडर भी हो, अगर उसके मानने वाले वो बात ना मानते हो तो तुम्हारा हक है पूछो कि अगर तुम्हारे फलां लीडर ने ये कहा था तुम क्या मतलब लेते हो? तुम वाकईतन तुम्हारा कलमा और है। अगर वो कहे नहीं मेरा कलमा हरगिज़ और नहीं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अरबी रसूल की ज़ात ही कलमे में शुमार करता हूँ, तो फिर किसी का कोई हक नहीं रहता। मगर कहते नहीं हमारा हक है। हम जानते हैं कि ये कहें भी तब भी दिल में झूठ बोलते हैं। अब सुन्नत नबी सुनिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी हाजिर हुए और अर्ज किया। एक रिवायत में उसामा बिन ज़ैद का नाम लिया जाता है, एक और रिवायत में शायद किसी और का है कि या रसूलल्लाह आज जंग के वक्त जो कुफार से हमारा जहाद हो रहा था, एक वाक़या पेश आया कि एक मुशरिक पहलवान था बड़ा ज़बरदस्त, उससे बहुत मुझे ज़ोर लगाना पड़ा, बड़ी मेहनत करनी पड़ी, आखिर मैंने उससे शिकस्त कर पिछाड़ दिया।
اور پچھاڑنے کے بعد، گرانے کے بعد جب میں اسے قتل کرنے لگا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ مجھے پتا تھا کہ یہ حالات جن میں وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بکواس ہے، اس کے دل میں ہو ہی نہیں سکتا، جان کے خوف سے، جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، چنانچہ میں نے اس کی کوئی نہیں سنی اور اسے قتل کر دیا۔ وہ روایت بیان کرتے ہیں خود کہ میں نے ساری زندگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا غصے میں نہیں دیکھا، تمتما اٹھا چہرہ آپ کا غصے سے، اور بار بار یہ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن جب کلمہ تمہارے خلاف گواہی دے گا تم کیا جواب دو گے خدا کو؟ جب کلمہ کہے گا کہ یہ پڑھا گیا تھا اور پھر بھی تم نے قتل کیا۔ کہتے ہیں اتنی دفعہ کہا کہ اس روایت میں ہے کہ میرا حسرت اٹھی کہ کاش اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کہنا بند کر دیں، اتنی مجھے تکلیف پہنچی۔ ایک اور روایت میں ہے جو اسی قسم کے مضمون کی روایت میں، وہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے جن کے متعلق کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اپنا واقعہ سنایا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے، اتنے شدید غصے میں تھے کہ میں نے وہی ملتا جلتی روایت، لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ آپ نے یہ فرمایا بار بار حلا شققت قلبہ، حلا شققت قلبہ، اے کاش تو نے دل پھاڑ کے دیکھ لیا ہوتا، تو نے دل پھاڑ کے کیوں نہ دیکھ لیا؟ تمہیں کیا پتا تھا کہ اندر سے کیا کہہ رہا ہے اور کیوں تم نے قتل کیا اس کو؟ وہ کہتے ہیں جب اتنا دفعہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے حسرت کی کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اب یہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سب سے زیادہ شک کی گنجائش موجود ہے، قتل کی چھری تیار ہے، اس کے نیچے لیٹ کر ایک آدمی کہہ رہا ہے کلمہ پڑھتا ہوں، شک کی سب سے بڑی وہاں گنجائش موجود ہے۔ اس کے متعلق تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فتویٰ ہے، اور یہ آج کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں حق ہے تمہارے دل کے راز، ہم راز پائیں خود ہی فیصلہ کریں کہ ہمیں پتہ ہے، اور پھر اعلان کریں کہ ان کو مردودوں کو قتل کرو، یہ جھوٹا کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ آگے سنیے، قرآن کریم گواہی دیتا ہے، سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا انک رسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ جب تیرے پاس آتے ہیں منافق، یہ آ کے کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، اس سے بہتر کون جان سکتا ہے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ منافقت کر رہے ہیں، یہ تجھے رسول نہیں سمجھتے۔ اس سے زیادہ پکی گواہی کسی کے جھوٹ پر دی جا سکتی ہے؟ اللہ مخاطب ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور خود بتا رہا ہو کہ یہ ظالم جھوٹے ہیں، جب تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں تو رسول ہے، جھوٹی گواہی دیتے ہیں، ہرگز تجھے رسول نہیں سمجھتے۔ کیا اس کا نتیجہ نکلا؟ ایسے لوگوں کا قتل جائز ہے کہ نہیں؟ پھر اگر قتل اسلام میں اس کی سزا ہے، ایسے لوگوں کو کلمے سے روکنا پھر جائز بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اگر مولانا